अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैक्ड हील्स एंड चैप्ड हैंड्स। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों की मौसम की मुनासबत से ही मैंने इससे पहले अपना लेक्चर किया चिल ब्लेंस के नाम से, जो सर्दियों में आता है। और ये जो हमारे हील्स का फटना है, उनमें गहरी दर्दें पड़ना है, हमारे हाथों की जिल्द का फटना है, हमारी उंगलियों की जिल्द का फटना है, ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में मर्ज नहीं आता, ये मौसम गर्मियों के मौसम में भी आता है। लेकिन सर्दियों में चूँकि ज़्यादा हो जाता है, सर्दी की वजह से, खुश्क सर्दी की वजह से, या जिन लोगों की स्किन जो है उनमें क्रैक्स पड़ने का रुझान पाया जाता है, उनमें सर्दियों में भी क्रैक्स पड़ते हैं, गर्मियों में भी क्रैक्स पड़ते हैं। तो इस वजह से आज का मैंने ये टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि चिल ब्लेंस और हील्स में दर्दों का आना या जिल्द का फटना दो मुख्तलिफ मर्ज हैं। नो डाउट जब मैंने चिल ब्लेंस में पेट्रोलियम का जिक्र किया तो मैंने वहीं आपको कहा कि मैं नेक्स्ट आपके लिए क्रैक्स वाला भी टॉपिक कर दूंगी और हमारी आलमोस्ट वही दवाइयाँ जो हैं वो उसमें इस्तेमाल होंगी। लेकिन याद रखिए कि दोनों के कॉजेज़ में फ़र्क है और दोनों मर्ज जो है उनकी हैयत भी डिफरेंट है। चिल प्लेन्स में मैंने आपको बताया था कि हमारी ब्लड वेसल जो हैं ब्लड के फ़्लो को हैंडल नहीं कर पाती। इस वजह से वो ब्लड जो लीकेज होती है उसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द की जो स्किन है वो स्वेल कर जाती है, इन्फ्लेम कर जाती है, दर्द होती है और ख़ारिश होती है। जबकि ये जो जिल्द का फटना है, हमारी एड़ियों का फटना, हमारी एड़ियों में गहरे कट्स लगना, हमारे हाथों की जिल्द का, हमारी हाथों की उंगलियों की जिल्द का फटना, या कहीं पर भी हमारी जिल्द जो है वो उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं, उसमें आपके होंठ भी आ जाते हैं कि आपके होंठ भी जो है कटे फटे हो जाते हैं, उनमें भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। आपको अपने चेहरे के ऊपर ड्राइनेस की वजह से क्रैक्स फील होते हैं। तो ये जो क्रैक्स हैं ये और चीज़ है, इसके कॉजेज़ डिफरेंट हैं, चिल ब्लेंस और है। मेडिसिन हमारी एक जैसी ही हो सकती हैं, लेकिन सारी मेडिसिन नहीं, कुछ टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जो चिल ब्लेंस में भी इस्तेमाल होती हैं और हमारे जिल्द के फटने और एड़ियों के क्रैक्स पड़ने में भी इस्तेमाल होती हैं। तो आज जो मौसम की मुनासबत से मेरा जो टॉपिक है वो मैंने इसी को लिया है कि अगर हमारी एड़ियाँ फटती हैं या हमारी जिल्द फटती है तो सूरत में हम कैसे इनको हैंडल करते हैं। तो जो हमारी जिल्द के ऊपर क्रैक्स पड़ते हैं या हमारी उंगलियां जो हैं वो कटी फटी हो जाती हैं, तो उसकी बेसिक वजह जो है वो शदीद ड्राइनेस है। अगर हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस पैदा हो जाए तो नतीजे के तौर पर हमारी जिल्द जो है वो कटना फटना शुरू हो जाती है और उसके नतीजे में ही, यानी कि जिल्द के ड्राई होने के नतीजे में ही हमारी जिल्द के ऊपर गहरे डीप कट्स पड़ सकते हैं, दर्द हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। ख़ास तौर पर ये जो हमारी उंगलियों की पोड़ें फटती हैं सर्दी की वजह से या शदीद गर्मी की वजह से या जिस्म के अंदर जो खुश्की पाई जा रही है उसकी वजह से, या जब हमारी हील्स जो हैं ख़ास तौर पर एड़ियों वाला जो हमारा हिस्सा है उसमें जब कट लगते हैं या गहरी दर्दें बन जाती हैं तो वहाँ पे दर्द भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और वहाँ पर ब्लीडिंग भी जो है वो बड़ी आसानी से हो सकता है। नॉर्मली अगर आपकी जिल्द खुश्क रहती है तो वो किसी किस्म की कोई बेचैनी या बेआरामी पैदा नहीं करती है, लेकिन जैसे जैसे खुश्की जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है तो हमारी जो स्किन है वो टाइट होना शुरू हो जाती है, स्केली हो जाती है, रफ़ हो जाती है और उसमें ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। और अगर ये ड्राइनेस अपनी एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर पहुंच जाए तो फिर हमारी स्किन जो है वो सिकुड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादातर हमारे वो हिस्से इन्वॉल्व होते हैं जिनमें फ्लेक्स ज़्यादा पाया जाता है, यानी लचक ज़्यादा पाई जाती है। और वो हिस्से जब हम मूव करते हैं, हरकत देते हैं, तो वो हिस्से जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे हमारे पाँव के तलवे हैं। तो फिर उस सूरत में ये क्रैक्स जो हैं हमारी जिल्द के ऊपर नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। और ये ओवरऑल मैंने एक बात की जिल्द के हवाले से, और इसमें आपके हाथ भी शामिल हैं, आपके पाँव भी शामिल हैं, आपके होंठ भी शामिल है, आपका कोई भी एरिया ड्राइनेस की वजह से जो है वो क्रैक की पोजीशन में आ सकता है। और जो पाँव के हवाले से क्रैक्स पड़ना है ये तो एक बहुत ही
कॉमन मर्ज़ है। मैंने शायद अपने पहले भी किसी एक लेक्चर में ज़िक्र किया था कि चूँकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए मुझे जो है जिल्द के हवाले से बहुत सारे अमराज़ जो हैं देखने पड़े हैं। और मैंने ख़ास तौर पर नाखूनों के हवाले से, शायद मैंने नेल्स में इसका ज़िक्र किया था, और नाखूनों के हवाले से, एड़ियों के हवाले से जो अमराज़ आते हैं, गहरे कट लगे होते हैं एड़ियों में और बाकायदा बाज़ औक़ात ब्लीडिंग हो रही होती है, जैसे कहते हैं ना मोटे मोटे खरेपर उड़ते हैं जिल्द के, इस तरह की कंडीशन सामने आती है। तो हमारी जो एड़ियों का मसला है, ये भी एक कॉमन मसला है और इसमें भी दर्द बहुत ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग होती है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि जिल्द की मोटी मोटी परतें उतरती हैं ऊपर से, तो उसमें भी यही एक पीछे कॉज आता है कि हमारी जो पैर की स्किन है, उसके जो साइड्स वाले हिस्से होते हैं वो ड्राई होते हैं, तो लिहाजा वहाँ पर क्रैक्स जो हैं वो बड़ी ईजीली बन जाते हैं। अब ये क्रैक्स जिस्म में क्यों पड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइनेस जो है हमारे जिस्म की, या ये जो जिसकी वजह से हमारी जिल्द जो है रफ़ होती है और उसमें क्रैक पड़ते हैं, तो उसकी दो बेसिक वजह है। एक इंटरनल कॉजेज़ आते हैं और एक एक्सटर्नल कॉजेज़ आते हैं। एक्सटर्नल कॉजेज़ में तो सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, हवा बहुत खुश्क है, तो ये गर्मी और सर्दी जो है आपकी जिल्द को ड्राई कर सकती है और आपकी जिल्द में क्रैक्स पड़ जाते हैं। फिर मौसम जो है एक रोल प्ले करता है। बहुत पीक का, अगर जब समर का गर्मियों का मौसम आता है या जो पीक सर्दी आती है, तो उस सूरत में ये दोनों मौसम जो हैं हमारे स्किन की जो इलामात है उनको बदतर कर देते हैं। सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। क्यों? इनकी वजह से हमारी जो स्किन है वो प्रीमेच्योर एजिंग की हालत में आ जाती है। और आपने देखा होगा कि जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं या आप अपने इर्द गिर्द बड़ी उम्र के लोगों को देखते हैं, तो आपने उनकी जिल्द देखी है, उनकी जिल्द में लचक नहीं होती है। उनकी जिल्द भी जो है वो एक लुक देती है कि ये जो जिल्द हमें नज़र आ रही है, ये हमें सामने वाले की उम्र बता रही है। तो ये जो एजिंग ऑफ स्किन है ना, ये भी ड्राइनेस पैदा करती है और उस सूरत में ये हमारे जिल्द के ऊपर जो क्रैक्स हैं या हमारी जिल्द जो है वो फटने की तरफ आती है। फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा वॉशिंग करते हैं, जैसे कि अगर कसरत के साथ अपने हाथ ही धोते हैं या हॉट जो बाथ्स हैं वो लेते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे अंदर स्किन बैरियर के तौर पर जो एक अल्लाह ताला ने नेचुरल ऑयल रखा हुआ है, वो हमारी जिल्द में से रिमूव हो जाता है और नतीजे के तौर पर हमारी जिल्द जो है वो ड्राई हो जाती है। फिर अगर हम इस तरह के साबुन इस्तेमाल करते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उस सूरत में भी हमारी जिल्द के ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हैं जिनका इस्तेमाल करने की वजह से ये कंडीशन हमारे सामने आ सकती है, जैसे कि वो अद्वियात जो एक्ने प्रॉब्लम में इस्तेमाल होती हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, डायलिसिस की सूरत में या कीमोथेरेपी की सूरत में जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, वो भी हमारी जिल्द को ड्राई करती हैं और हमारी जिल्द जो है वो कटने फटने की हालत में आ जाती है। फिर कुछ पेशे ऐसे हैं जिनकी वजह से आपकी जिल्द इस हालत में आ सकती है, जैसे कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सर्दी में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको काम करना पड़ता है, जैसे कि हमारे किसान भाई हैं या माहीगीर हैं, या वो लोग जो केमिकल एक्सपोजर की हालत में रहते हैं कि अगर वो क्लीनर के तौर पर काम कर रहे हैं या मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे हैं और केमिकल के साथ उनका वास्ता पड़ रहा है, तो उस सूरत में भी ये मर्द हमारे सामने आता है। इंटरनल जो कॉजेज़ आते हैं जिसमें जो इस में एक रोल प्ले करते हैं, तो फिर देखिए सोराइसिस है, डायबिटीज़ है, एक्जिमा है और हार्मोनल चेंजेस हैं, एज है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, डाइट है हमारी कि जैसे अगर हम अपनी डाइट में उन चीज़ों को कम कर दें जिनमें नमी पाई जाती है या पानी पाया जाता है और हम वो डाइट लेना शुरू कर दें जो ड्राई होती हैं, जैसे गोश्त वगैरह का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दें या गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें या पानी कम पिएं या फलों का इस्तेमाल कम कर दें, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल कम कर दें, तो उस सूरत में भी हमारी जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है। फिर स्मोकिंग जो है वो भी एक रोल प्ले करती है कि आपकी
جلد جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے اور اس میں بھی ٹاکسن پائے جاتے ہیں، چونکہ لہٰذا اس صورت میں بھی آپ کی جلد جو ہے خشک ہو جاتی ہے اور آپ کو اسکریچ وغیرہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا آپ کو کٹس لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر آپ بغیر ادویات کے اس مسئلے سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی ایک تو پراپر ڈائٹ ہونی چاہیے۔ آپ کی ڈائٹ میں وائٹامنز، آپ کی ڈائٹ میں منرل، زنک اور تمام غذائی اجزاء کا ہونا ضروری ہے۔ تازہ سبزیاں اور تازہ پھل جو ہیں ایک بہت بہترین رول پلے کرتے ہیں۔ آپ پراپر اپنے جلد کو موئسچرائز کیجیے، اچھے موئسچرائزرز استعمال کیجیے تاکہ آپ کی جلد کی نمی جو ہے بحال رہے۔ اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے تو اس الرجن کو دور کر دیجیے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اچھی کوالٹی کے صابن استعمال اگر آپ نہیں کرتے تو اس صورت میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے، تو اچھی کوالٹی کے صابن استعمال کیجیے۔ صرف اشتہاروں کو دیکھ کر یا خوشبو کو دیکھ کر کسی صابن کا استعمال نہ کیجیے۔ دیکھیے کہ کون سا صابن جو ہے آپ کی جلد کے لیے اچھا ہے اور کون سا صابن ہے جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جلد جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور اس میں کریکس آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر پھلوں کا اور ایسی تازہ سبزیوں کا استعمال کیجیے جن میں بہت زیادہ پانی پایا جاتا ہے۔ آپ قدرت کا نظام دیکھیے کہ سردیوں کے موسم میں چونکہ ہم پانی کم پیتے ہیں اور ہم گرم چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو دیکھیے اللہ پاک نے ان پھلوں کا اہتمام ہمارے لیے کر دیا جن میں پانی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں رکھ دی کہ باہر کا ماحول جو ہے وہ ہماری جلد کی نمی کو ختم نہ کرے اور ہماری جلد جو ہے وہ تر و تازہ رہے۔ یاد رکھیے کہ جلد اسی وقت جو ہے کریکس کی حالت میں آتی ہے جب جلد میں نمی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں، آپ تازہ سبزی اور پھلوں کا استعمال کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ کی جلد ڈرائنس کی طرف نہیں جائے گی۔ ورنہ آپ نے اگر خود ایکسپیرینس کیا ہے یا لوگوں کو دیکھا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کتنے گہرے کٹ پڑتے ہیں۔ یہاں میں کلینکلی آپ کو میڈیسن آگے پڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اپنا کلینیکل ایک میں کیس آپ کو بتا دوں کہ بچپن سے میرے پاس ایک بچی آ رہی ہے۔ اس بچی کی جلد جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے۔ یہ پیروں کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ اس کے پیروں کے تلوے جو ہیں وہ اس حالت میں آ جاتے ہیں، جھریاں پڑ جاتی ہیں، پراپر پیروں کے تلووں میں جھریاں پڑ جاتی ہیں اور کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انگوٹھے کے اوپر اور پیروں کی انگلیوں کے اوپر گہرے کٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے جب بچی کو ٹریٹ کرنا شروع کیا تو سمٹم کنٹرول ہو جاتے تھے، لیکن پھر جو ہے وہ سمٹم جو ہے پلٹ کر واپس آ جاتے تھے۔ کیس ٹیکنگ کے دوران مجھے دو باتوں کی سمجھ آئی۔ ایک یہ کہ جب بچی میٹھے کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہے تو اس کی جلد جو ہے وہ کریکس کی حالت میں آ جاتی ہے، اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ تھی کہ جب وہ پلاسٹک کے جوتے استعمال کرتی ہے یا ہلکے جوتے استعمال کرتی ہے تو اس کی جو جلد ہے وہ انتہائی بری حالت میں آ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایجنگ جو پری میچور ایجنگ ہے، تو آپ یقین جانیے کہ اگر اس کے پیر اس بچی کے میں آپ کو دکھاؤں، جو ممکن نہیں ہے میرے لیے، کیونکہ بعض اوقات مجھے لیکچر کرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ کاش مجھے اس وقت تھوڑا سا یعنی کہ میں ذہن کو کھلا براڈ کرتی اور میں اپنے مریضوں کی پکچر لے لیا کروں، تو میں آپ کو پھر اس پکچر کو ساتھ میں لگا کے دکھاتی کہ آپ کو پتہ چلے کہ بچی کے پیر کس حالت میں آ جاتے ہیں۔ میٹھے کو کنٹرول کرنا شروع کیا تو بچی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، لیکن پھر درمیان میں پھر سے ایک اپنا کیا کہتے ہیں ایکسپیل آتا، پھر سے اس کے پیر اسی حالت میں چلے جاتے۔ تو انویسٹیگیشن مزید کرنے پر معلوم ہوا کہ جب بچی ایک مخصوص قسم کے جوتے استعمال کرتے، جیسے کہ ریڈیوں کے اوپر جو پلاسٹک کے جوتے ہمیں ملتے ہیں نا، بہت ڈیزائن فل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب بچی ان جوتوں کا استعمال کرتی یا بچی جب کوئی ہلکے جوتے استعمال کرتی تو بچی کے پیر جو ہے بری حالت میں آ جاتے۔ لہذا دوائی تو کچھ عرصہ استعمال کروائی، میٹھا بند کروایا، اور ساتھ میں یہ پلاسٹک جو ہے اس کا استعمال بند کروایا کہ بچی نے ربر کے جوتے نہیں پہننے ہیں، پرانے پلاسٹک کے جوتے نہیں پہننے ہیں، برانڈ یعنی کہ سروس اور باٹا کے اگر وہ جوتے پہنے تو پھر بچی جو ہے وہ صحیح رہے گی۔ اور الحمدللہ بچی کی یہ دو چیزیں بند کرنے کے ساتھ ساتھ جب میں نے اسے ساتھ میں دوائی اپنی استعمال کروائی، ظاہر ہے جو دوائیاں تو میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، تو بچی جو ہے بہتر ہو گئی۔ اب پچھلے دنوں پھر بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی، پاؤں کا برا حال ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وجہ ہوئی کہ پھر سارا پلٹ گیا، تو پتہ چلا کہ بچی جو جوتا پہن رہی تھی، حالانکہ وہ باٹا کا پلاسٹک کا جوتا تھا، تو وہ جوتا خراب ہو
ہو گیا ہوا تھا. اس خراب جوتے نے بچی کے پیروں کا برا حال کر دیا. گہرے کٹ اس کی انگلیوں کے اوپر, انگوٹھوں کے اوپر, اور جلد اس طرح جیسے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی 100-150 سال کا کوئی بندہ ہو جس کی جلد جو ہے جڑیاں زدہ ہو. اس طرح اس کے پیر تھے. پہلے میٹھا بند کروایا اور ساتھ میں جوتا بدلوایا. میٹھا بند کرنے سے فرق پڑا یا نہیں پڑا, لیکن جوتا بدلنے کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر بچی کے سمٹم جو ہیں وہ ریورس ہو گئے. اس دوران کھانے کی کوئی دوائی نہیں دی گئی, اسے لگانے کے لیے اور پاؤں دھونے کے لیے میں نے دوائی استعمال کروائی. تو ان چیزوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو الرجی پیدا کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے بچہ بچی یا کوئی عمر والا بندہ جو ہے وہ اس مرض میں آ رہا ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ وہ چیزیں جو الرجنٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہیں, آپ نے ان کو ایوائڈ کرنا ہے. یہ ایک ہی بچی میں 2 چیزیں پائی گئی, ایک میٹھے سے اور ایک یہ ربڑ کے جوتے استعمال کرنے سے, یعنی پرانے پلاسٹک کے جوتے استعمال کرنے کی وجہ سے پاؤں کی کنڈیشن جو ہے سویڈیٹی کے ساتھ سامنے آئی. الحمدللہ اس وقت وہ بچی بہتر حالت میں ہے, دوائی بھی اس کی بند ہوگی, پیر صاف کرنے والی بھی, لگانے والی بھی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جوتا بدلنے کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر پاؤں کی حالت بہتر ہوگی. تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو اسکن میں کریکس پڑ رہے ہیں, آپ کی ہیلز میں کریک آ رہے ہیں, اگر آپ کے ڈائبٹک ہیں اور آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے تو پہلے اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کیجئے. اگر ایگزیما ہے تو ایگزیما کی ادویات کو استعمال کیجئے. اگر آپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنل آپ کو کوئی ڈیزیزز ہیں اور آپ ان کی ادویات استعمال کروا رہے ہیں, تو ساتھ پیراللی آپ اپنی وہ دوسری جو احتیاطی تدابیر ہیں آپ ان کو اختیار کر سکتے ہیں. آپ لوکل اپلیکیشن کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے مرض پر قابو پا سکیں. اب میں آپ کو میڈیسن بتاتی ہوں. میڈیسن تو بہت زیادہ ہیں, لیکن میں آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسن تھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کریکڈ ہیلز میں اور ہم چیپڈ ہینڈز میں کن ادویات کو استعمال کرتے ہیں. تو ٹاپ کے اوپر ہماری جو میڈیسن آتی ہیں وہ 3 میڈیسن آتی ہیں. ایک پیٹرولیم آتی ہے, دوسرے گریفائٹس آتی ہے, اور تیسرے سارسپریلا آتی ہے. پیٹرولیم اور سارسپریلا میں ایک جیسے ہمیں سمٹمز ملتے ہیں, یعنی کہ پاؤں جو ہیں وہ ان میں کریکس پڑے ہوئے ہوتے ہیں, انگلیوں کی جو ٹپس ہیں وہ رف ہوتی ہیں, فشرز ہوتے ہیں خاص طور پر. پھر وہ فشرز جو ہیں یعنی کریکس وغیرہ جو ہیں وہ بلیڈ کرتے ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ ان میں خون نکلتا ہے. تو یہ جو سمٹمز ہیں یہ بالکل یہی سمٹم جو ہیں سارسپریلا میں بھی پائے جاتے ہیں. سارسپریلا میں بھی جو آپ کی جلد ہے وہ پتلی ہوتی ہے, جڑیوں والی ہوتی ہے, ڈھیلی ڈالی ہوتی ہے, ہاتھ پیروں کی جلد کٹی پھٹی ہوتی ہے, اور پیروں کی انگلیوں پر گہرے کٹاؤ ہوتے ہیں. دونوں کے ایک جیسے سمٹمز آتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب آپ کے پاس سمٹمز آ گئے تو اب آپ نے پیٹرولیم اور سارسپریلا میں سے کسی ایک کی سلیکشن کرنی ہے. تو یاد رکھیے پیٹرولیم ان کریکس کے لیے, ان فشرز کے لیے, ان چیپڈ ہینڈز کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اس مرض سردیوں کے موسم میں آتا ہے. اور انہی علامات کی بنیاد پر اگر یہ مرض گرمیوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو پھر ہم پیٹرولیم کو نہیں سارسپریلا کو استعمال کرتے ہیں. آپ نے صرف موسم کا فرق یاد رکھنا ہے کہ پیٹرولیم میں اور سارسپریلا میں موسم کا فرق ہے. پیٹرولیم میں سردیوں کے موسم میں تکلیف آ رہی ہے, اور سارسپریلا میں یہی علامات, یہی جلد کی تکلیف گرمیوں میں آ رہی ہے. تو آپ نے ایک موسم میں پیٹرولیم اور دوسرے موسم میں آپ نے سارسپریلا کو استعمال کرنا ہے. پھر ہماری تیسری جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے وہ گریفائٹس ہے. اس میں بھی پاؤں میں کریکس پڑتے ہیں اور دکھن ہوتی ہے, درد ہوتی ہے, اور پیروں کی انگلیوں میں فشرز بنتے ہیں. فشر کہتے ہیں گہری دردیں بننا, گہرے کٹ لگنا, تو اس کو ہم فشر کہتے ہیں. تو وہاں پھر آپ نے گریفائٹس کو استعمال کروانا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو کریکس پڑتے ہیں یا فشرز پڑتے ہیں یا ہماری جلد کٹتی پھٹتی ہے, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ ہماری جلد جو ہے وہ ڈرائنس کی حالت میں آ جاتی ہے. تو اب آپ سوچئے کہ ہماری کون سی ٹاپ گریڈ میڈیسنز ہیں جو ڈرائنس میں کام کرتی ہیں. تو برائنیا البا اور ایلومینا ہماری وہ میڈیسنز ہیں جن میں بے تحاشا ڈرائنس پائی جاتی ہے. یعنی آپ کے
हलक से लेकर आपकी मकद तक ड्राइनेस पाई जाती है, आपकी पूरी जल्द में ड्राइनेस पाई जाती है। और ब्राइनिया में तो आपके होंठ जो हैं वो भी कटे फटे होते हैं, चैप्ड होते हैं और उनमें गहरे कट लगे हुए होते हैं, खुश्क होते हैं और ड्राइनेस जो है वो आपके मुंह से लेकर आपकी मकद तक ड्राइनेस पाई जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ब्राइनिया में ड्राइनेस पाई जाती है, एलुमिना में भी उतनी ही ड्राइनेस पाई जाती है। एलुमिना में भी हाथ पाँव की जिल्द जो है कटी फटी होती है, खुश्क होती है, नाकाबिले बर्दाश्त ख़ारिश होती है, पेशेंट खुजलाता चला जाता है, यहाँ तक के खून निकलना शुरू हो जाता है। तो कॉज की बुनियाद पर जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस पाई जा रही है, होंठ भी आपको कटे फटे मिल रहे हैं, तो वहाँ आप एलुमिना और ब्राइनिया दोनों को उनके करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कैलकेरिया फ्लोर हमारी बायोकेमिक की रेमेडी है। इसमें भी चैप्स पाए जाते हैं, क्रैक्स पाए जाते हैं। इसमें साथ में हथेलियों में, हाथों की हथेलियाँ जो हैं हमारी, वहाँ पर भी क्रैक्स पाए जाते हैं, तो हम कैलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल करते हैं। नेट्रोम्योड हमारी वो मेडिसिन है जिसमें नाखूनों के गिर्द क्रैक्स पाए जाते हैं। और सिलिशिया हमारी वो मेडिसिन है जिसमें उंगलियों के सिरों पर शगाफ पाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन टॉप ग्रेड हमारी वो 3 मेडिसिन नहीं है, सार्सेप्रेला, ग्रेफाइट्स और पेट्रोलियम। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारी सल्फ़र मेडिसिन है कि सल्फ़र में बेतहाशा ख़ारिश होती है, जल्द गंदी होती है, नहाने धोने के बाद भी मरीज़ साफ़ सुथरा दिखाई नहीं देता है, ख़ारिश करता चला जाता है, मीठी ख़ारिश होती है, इस हद तक खुजलाता है कि खून निकलना शुरू हो जाता है और बिस्तर की गर्मी से इसकी इलामात जो है वो अबतर हो जाती हैं, उनमें ज़्यादती हो जाती है, तो आप सल्फ़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए हमारी मेडिसिन जो है वो हेपर सल्फ है, और हेपर सल्फ कहाँ आएगी? वहाँ जहाँ पस पड़ने का रुझान पाया जाएगा वहाँ पर हेपर सल्फ आ जाएगी। फिर लाइकोपोडियम हमारी मेडिसिन है, इसमें भी हील्स में क्रैक्स पाए जाते हैं और बहुत ही पुरदर्द होते हैं और शदीद ख़ारिश होती है। तो ये थी हमारी वो टॉप ग्रेड मेडिसिन जिनको हम इस्तेमाल करवाते हैं अगर हमारे हाथों की जिल्द कट फट जाती है, हमारे पैरों की जिल्द कट फट जाती है, उंगलियों के सिरे कटे फटे हुए होते हैं, दर्द होती है, ख़ारिश होती है, खून निकलता है, एड़ियाँ फट जाती हैं, गहरी दर्दें उनमें पड़ जाती हैं, तो यही वो टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको ये चंद एक मेडिसिन की लिस्ट दी, अगर मैं इसको भी शॉर्ट लिस्ट करूँ तो फिर 3 अद्वियात हैं, ग्रेफाइट्स, पेट्रोलियम और सार्सेप्रेला। और पेट्रोलियम और सार्सेप्रेला में फ़र्क आपने कहाँ करना है कि पेट्रोलियम सर्दी के मौसम में आने वाले जल्द के अमराज के लिए इस्तेमाल होती है और सार्सेप्रेला जो है गर्मियों में इस्तेमाल होती है। इसके साथ जिस बच्ची का मैंने आपको जिक्र किया, जिसको मैंने दवाई पे नहीं इस दफ़ा रखा और मैंने उसको वैसे ही लोकल एप्लीकेशन दी, तो लोकल एप्लीकेशन हमारी वही है कि कैलेंडुला